الله عنه قال: كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجزع مثل صوت العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت سياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي سكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمبدي الإسلام يعني أنغا تمني أنغا ولنداي تما بمبولو سلي كونغا أمبلا جرم بادو سلي سلامايا كونيا بلا جلين من كبو كتما بكا على كليبانتيا كوفي ودي تويكو سلي ni seli min filɛ a daraja bonya kojugu ala ma di alakira ma dugukolo kɔla ya. a y'a wele ka taa fɔ san legelege la, ka sanfara fɔlɔ tɛmɛ, ka filanan tɛmɛ, ka sabanan tɛmɛ, ka naaninan tɛmɛ, fɔ ka taa se yɔrɔ la Jibrilu min nana alakira nɔfɛ ka yɛlɛ n'a ye. yɔrɔ bɛ Jibrilu ma se ka se yɔrɔ min na, kira y'a kɔntine taara ala ka kabako baw ye. o don Allahu Taala ye seli di alakira ma, kisi ani nɛɛma bɛ a ma. nka seli dira alakira ma, kisi ni nɛɛma b'a ma, farida 50 tile kɔnɔ, ko an ka seli ko 50 kɛ 24 heures kɔnɔ. o de tun ye diyagoya, o ye farida ye. kira jigitɔ ka bɔ sanfɛ, a ye Nabila Musa sɔrɔ sanfɛla in dɔ la ye. Musa y'a ɲininka: kima ye mun di ma? a ko k'a ye seli di yan. a ko ko siɲɛ joli tile kɔnɔ? kira ko a ma k'a y'a di yan ko siɲɛ 50 ni manto kan ka seli. Musa ko alakira ma: i manto tɛ se nin na dɛ. seli ko 50 tile kɔnɔ, ne bɛn Israɛla la jarabi ka kɔn i ɲɛ, i manto tɛ se. taa ala fɛ yen, i ka taa fɛgɛyali ɲini kɛ a fɛ, k'a kɛ dɔ bɔ a la. kira yɛlɛnna tuguni ka taa, ala ye tan bɔ a la. a seginna ka na k'a bɛ jigin, a ye Musa sɔrɔ yen. Musa ko ayi, hali b'a mɛn ɲa dɛ, i mɔntɔn tɛ se nin na. a nana to cogo la, ka nana to cogo la, kira bɛ yɛlɛ, Musa b'a fɔ yɛlɛ, kira bɛ yɛlɛ, Musa b'a fɔ yɛlɛ, fo a nana se farida 5 in ma. ala barika, ala ma bonya ni nɛɛma ni kisi ji dila Musa kan. ciden ninnu bɛ u mantonw fɛ,
ni Musa ka ni intervention tun tɛ tan ni seli tun dira an ma ko farda 50 tile kɔnɔ 5 min filɛ na an yɛrɛw ɲɛb'a la o bɛ cogo min na an bolo jango ka taa se 50 ma ko in nana laban 50 in na wa hali bi Musa ko k'a ka manton tɛ s'a kɔrɔ dɛ ko segi Ala fɛ a ko ne yɛrɛ mɔlɛyala sa k'a na ko in tɔ tan kira ko ten Ala ko a ma o tuma n y'a di farda 5 nka 50 en tant que ne y'o de fɔlɔ fɔ ne Allahu Taala bɛ farda 50 baraji n b'o di i ni manton ma farda 5 in kama Ala kira a jiginna o su kelen or que Maga ni Baitul Maqdisi cɛ kalo kelen taama de don pour que ka bɔ Maga ka taa se yen kalo kelen nga Allahu Taala nana ni buraku ye Jibrilu ka ci ka taa Ala kira ma a kɔgɔdisi fɔlɔ cira ko waga shaitana niyɔrɔ fɛn fɛn b'a la hasidiya juguya a niyɔ bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ a la ka na ni tasa dɔ ye ka bɔ a bolo Ala yɔrɔ a falen bɛ hikima ni kodɔn na k'o kɛ ka kira dusukun jɔsɔ k'a kala a da la ka sɔrɔ ka yɛlɛ ni a ye yanni kira kɛ kɔntine Baitul Maqdisi la nebi ɲuman bɛɛ ciden bɛɛ Ala y'u bɛɛ wuli u bɛɛ kɛ seli Ala kira nɔfɛ ye kisi ni nɛɛma b'a ma Laylatul Isra'i la a ka sɔrɔ ka yɛlɛ ka taa fɛn min dira a ma kuma kuntara surunya o ye seli ye kira nana ni seli ye mais seli in bɛ kɛ cogo di seli in bɛ daminɛ tuma jumɛn seli in bɛ ban tuma jumɛn o dugujɛ sanayɛlɛ dugujɛ Jibrilu jiginna ka na Ala kira kan kisi ni nɛɛma b'a ma Ala ka yamaruya kɔnɔ seli wagati ninnu minnu bɛ daminɛ heure minnu na a nan'o bɛɛ la fajiri kɛnɛ cilen a nana a ye fajiri seli fana na tile jɛngɛlen a nana a ye seli fana seli lansara selen na maninfin ou bien fɛn jɔlen fɛn min jɔlen don n'o suma n'o sera a yɛrɛ kundama ma k'o suma dafa a yɛrɛ kundama seli fana waati bɛ ba ye lansara bi don seli kira nan'o seli n'a ye fitiri tumana min na ni tile binna a nan'o seli ni a ye safo ni tile binna bilenman min bɛ to tile bi fɛ o tununen kɔfɛ a ye safo seli ni a ye o dugujɛ a nana a ye seli ninnu fana kɛ o seli wagati laban na a sɔrɔla k'a fɔ kira ya Muhammad alwaqtu bayna hadayn kunun ta ni bi ta wagati bɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ donc seli Ala y'a wagati gɛlɛya o de y'a to Ala ko kuranna kɔnɔ fa idha tma'nantum fa aqimu salah inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ni kɛlɛ tɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ yen basigi de bɛ yen aw ma fɔ ɲɔgɔnyalen don a ye seli jɔ a ɲɛ ma Allahu Taala ye seli kɛ wajibi ye silamɛw kan nka a y'a bila wagati min wagati mana se i k'o kɛ nin ye kuma ɲɛbila ye mun b'a kɔfɛ nin wagati ninnu na seli wagati ko a kuma duurula maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kuma cayalen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan maa minnu bɛ ni Ala y'u lajarabi ni dɔnni ye a ka kan u ka wuli u kɛ fɛn kɛ u kɛ fɛn fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka seli wagati ninnu k'a bɛɛ lajɛlen basigi a cogoya la k'a fɔ mɔgɔw ye o waleya o silamɛw ka tɔn min bɛ yan ko rabitatu du'a a wulila o baara la siɲɛ fila siɲɛ fɔlɔ
o kɛra janvier kalo o tile 10 u ye kulu bɔ kulu ni bɛ se maa 14 ma commission u taara Bamakɔ ni Kati cɛ ka taa yɛlɛ o kulu bolow kan ye ka tile bintɔ k'a kɔlɔsi u y'a sɔrɔ o don tile tun bɛ bin 18 heures n'o ye wulafɛla 6 heures ye o miniti 20 ka taa se miniti 21 ye tile tun bɛ bin o la o ye fitiri ye o don 19 heures n'o ye 7 heures ye n'o ye le 10 janvier ye shafaku min bi to tile nɔ na n'a binna o tun bɛ tunu 7 heures tɛmɛnen kɔfɛ ni miniti 20 ka taa se 21 ma seconde damadɔ 20 ni 21 ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ bin o waati safo tun bɛ don yen ni commission y'a yira k'a fɔ o la fɛn min retenu la n'o bɛ se ka fɔ maa ye san waati bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ ani Bamakɔ nɔngan dugumisɛnw na maninfin k'i jija safo ni fitiri cɛ miniti 55 ɲɔgɔn ka taa se heure 1 ma 60 minutes ma i k'i jija k'o bila safo ni fitiri cɛ i bɛ wagati kɔnɔ ni maa min ta dɔgɔyara ni o ye siran bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ i ma kɔn wagati ɲɛ i dun b'a dɔn a ti bɛn maa ka seli wele k'a sɔrɔ wagati ma don a ti bɛn maa ka seli k'a sɔrɔ seli wagati ma don parce que adanu yɛrɛ définition ye mun ye sariyatigiw fɛ al-adhan huwa al-i'lamu bi dukhul al-waqt k'a yira silamɛw la ko wagati donna o de tɔgɔ ye ko al-adhan donc muso minnu tɛ taa misiri la olu b'i seli banabaatɔ minnu tɛ taa misiri la olu b'i seli e kɛra sababu ye ko bɛɛ lajɛlen bila fili la n'i ye ladani kɛ k'a sɔrɔ a wagati ma don o la dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ni maa min ye waati seli tugu bolo ma k'a sɔrɔ a waati ma don n da ye n yɛrɛ ye yɛrɛ sagokɛ la dɔrɔn a waati ma don i ye nafila de seli i ma farida seli o kama o don an ye farida fila in sɛgɛsɛgɛ fitiri tile bin an y'o fɔ san wagati bɛɛ i jija dɔrɔn i kɛ miniti 55 bila fitiri cɛ fitiri ni safo tɛ fitiri wele ani kɛ safo wele miniti 55 ka taa se heure 1 ma i ko bila u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ dafalen na san kalo 12 o tɛmɛna nka a don lansara tun ma ta en compte a commission nationale kelen maa 14 ɲɔgɔn na arabita ɲɛmɔgɔw la alimamu b'a la wajilikɛlaw b'a la alimamu yɛrɛ ni wajilikɛlaw nɔfɛ mɔgɔw fana bɛ commission in na o maa 14 u ye baara kɛ bi lansara kan ka d'a kan lansara kuma tun cayara ka d'a kan lansara kow tun cayara ka d'a kan lansara minɛkabila tun cayara bi n'o de ye février kalo a tile 2 san 2000 ani san 21 bi talata donya institut islamique la n'o ye Cheikhna Yatabari ka misiri ye ni maa 14 ni darulatigi kelen kelen tɛ a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ lansara ko la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen tile 11 heures parce que pour que i kɛ lansara sɔrɔ f'i ka sumani daminɛ ka kɔn seli fana ɲɛ tile 11 heures an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ma ta nin kɔ yen k'a ta 11 heures la ka taa se midi na 1 heure 2 heures 3 heures 16 heures fo ka taa se 16h30 ma ni maa in bɛɛ lajɛlen bɛ jɛti de la berew b'u bolo lakɛrew b'u bolo mɛtiriw b'u bolo sumanikɛ minɛn minnu n'o ka kan ka kɛ nin ko in na o bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo pour que k'a dɔn lansara yɛrɛ coyi a tun bɛ don heure jumɛn na bi u y'o baara kɛ heure 5 ani kɔ kɔnɔ ala y'a kɛ u sera résultat ma résultat in kɛra mun ye lansara ko la yalɔ seli fana risque ba t'o la mɔgɔ minnu kɔni kɛ 1 heure ka taa san kalo 12 i bɛ waati kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ waati
dɔw bi kɛ ni tile ka bon i kan kɛ a to seli fana kɛ sumaya o kɔni ye sunna ye dɔwɛrɛ t'o la 1 heure ka ɲi problème tɛ o la nin jamakulu in u nana sɔrɔ lansara bɛ don bi heure min na o ye wulafɛ 4 heures tɛmɛnen kɔ ni miniti 5 ye a donna sumani ninnu na sariya yɛrɛ cogoya kɔnɔna na o la fɛn dɔ de bɛ sumani in kɔnɔ n'i y'i ta kɛ ten ye sumani kɛ i bɛ fili a bɛ fɔ fɛn dɔ de ma ko dhillu zawali tɛ dɔwɛrɛ ye ni tile bɛ ka bɔ ka na tile bɛ na dugu jɛra i b'a ye sumajan bɛ yan a bɛ nagasi ka na e kɛn bɛ kɛ bere min tuuru yan i b'a lajɛ tuma bɛɛ i bɛ tɛrɛ kɛ n'a tɛmɛn'o na i bɛ tila ka tɛrɛ wɛrɛ kɛ i bɛ tila pour que i k'a dɔn tile yɛrɛ a nagasili bi jɔ heure jumɛn coyi u y'o kɛ k'o numéro bɛɛ sɛbɛn tile nagasi o nana jɔ yɔrɔ min na n'a ti tɛmɛ o kan dɔ de bi fara kan sa fɛn ti bɔ a la o tɛrɛ laban o n'i ka fɛn jɔlen ni ɲɔgɔn cɛ santimɛtiri hakɛ min bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko dhillu zawal o suma o i b'o de tigɛ ka bɔ suma in na o ti jate ka da mun kan alakira ko kisi ani nɛɛmɛ b'a ma seli fana bɛ daminɛ min zawali shams tile yɛlɛmali la tile dun bɛ yɛlɛma k'o sumani nin to yen donc o sumani tɛ jate donc n'i bɛ sumani kɛ o la lansara la i b'o de tigɛ k'o bɔ a la n'i y'o tigɛ k'o bɔ a la fɛn jɔlen ni suma fo a ka taa kundama bɔ ni fɛn ye mɛtiri 2 ye wali mɛtiri 1 don a mana kɛ fɛn jɔlen fɛn fɛn ye fo a suma ka taa a yɛrɛ bɔ siɲɛ 1 o b'a yira k'a fɔ lansara fana wagati o b'a yira k'a fɔ o fana donnen ye o ye nin dhillu in dɛ maa caman bɛ fili suma in de la caman bɛ sin k'a ta directi fɛn jɔlen na k'a suma ka taa o ye fili ye i ye fɛn dɔ jate a kɔnɔ min man kan ka jate tile yɛlɛmana kɛ sumani min to ye i b'o de tigɛ k'o bɔ a la o tuma commission in ye nin baara in de kɛ a berew bɛ yen a lakiraw bɛ yen a sɛbɛnninw bɛ yen u tilenna nin baara in na an kɛlen kɔ k'o tigɛ ka bɔ a la k'a fɛn tɔ suma n'o fɛn bɛɛ suma n'o y'a yɛrɛ bɔ siɲɛ 1 hali ka siden 1 ɲɔgɔnna fara o kan o de ye lansara wagati donnen ye an y'a sɔrɔ o bɛ don bi 16h05 la o de ye bi ye o bɛ wolo ni mun ye maa minnu bɛ lansara seli moins de quart la sisan a tɛ wagati kɔnɔna na u ka kan k'u jija k'a yɛlɛma ka taa 16h05 na i ka seli wele o la i mana seli heure min na o y'o ye mais moins le quart nin wagati in na n b'a fɔ nin wagati in na Bamakɔ n'a dafɛla la o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a tɛ lansara wagati kɔnɔna na seli man kan ka wele o la jango ka seli kɛ ka d'a kan o b'a sɔrɔ wagati ma se ni internet kuma tɛ ni application kuma tɛ ni télévision ko kuma tɛ téléphone kuma tɛ nin ye pratique de ye min fɔra hadisi kɔnɔ fukahaw fɛ u ka fiqh kitabuw fana kɔnɔ ko ka sumani kɛ ten nin maa 10 nin kɔ de ye nin sumani kɛ u bɔra ni résultat min ye o de an filɛ wagati min na sisan ka daminɛ bi janvier in na février in na a tile 2 in na o tuma lansara donna 16h05 o tuma maa minnu bɛ seli moins de quart la k'a wele 30 la 30 welewili na o b'a sɔrɔ i ye seli wele k'a sɔrɔ a wagati ma don ni militi 35 de a wagati ma don fɔlɔ n'i y'a wele demi na n'i y'a seli moins le quart la o b'a yira i selila ka kɔn wagati donni ɲɛ ni militi 20 ɲɔgɔnna ye parce que 15 20 ani pile
o ye 20 donc a bɛ taa miniti 20 ɲɔgɔn na donc o b'a yira i selila ka concert ɲɛ n'o ye o dun man kan donc hakili kɛ to nin na seli waati ye falen fɛn ye maga min ni wahiyu jiginna ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn diɲɛ don o don heure le bɛ contrôler tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ miniti 1 o bɛ yɛlɛ bi miniti 1 o bɛ bɔ a la bi seli waati tɛ kudayi an ka taa ye ten o t'i ɲɛ tuma dɔ la jan ko lansara f'a ka lajɛ o tuma an filɛ nin waati min kɔnɔ n'o ye fonɛnɛ ye 30 o kuma tɛ a kɔnɔ moins le quart o fana kuma tɛ a kɔnɔ o b'a sɔrɔ wagati o ma se o kibaruya u tilalen na u ye video kɛ u ye radio fana kuma ɲɔgɔnya min bɛ kibaruya in yɛrɛ kɛ alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ɲa ye n y'a mɛn k'a kalan sɛbɛn kɔnɔ ka taa pratiquer dugukolo kɔ la hali bi a minɛnw bɛ an kɔ yen institut islamique misiri sanfɛla la yen commission sera résultat min ma lansara ko la o ye nin ye nka wagatiw tɛ kelen ye tuma dɔw la moins le quart ka ɲi tuma dɔw la 30 yɛrɛ ka ɲi tuma dɔw la mais sisan de tɛ bi wagati in na moins le quart man ɲi moins 10 man ɲi moins 5 man ɲi seli wagati bi don bi 16h05 de la n'o tɔgɔ ye ko lansara selili maaw ka hakili to nin na kelen dɔ bɛna fɔ o la ko minnu ye moins le quart seliw kɛ dun an b'a f'i ɲɛna jaabi la o moins le quart seli min filɛ o ye hali commission min ye nin baara in kɛ o maa tɛ u la min ma deli k'o seli kɛ o wagati la nka ala bɛ kɔnte mun kan dɔnniya sɔrɔlen kɔfɛ i ye fɛn min kɛ ka kɔn o ɲɛ e hakili la nin de don e hakili la cɛsiri la nin waati de don i ye seli fɛn fɛn kɛ hali n'o tɛ waati kɔnɔ e tun t'a dɔn rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ala y'o de fɔ jurumu t'i ka o la i ka seli ala sɔnnen don a la ka d'a ka mun na e tun t'a dɔn e tun ma sɛgɛsɛgɛli k'a la aw m'a ye kɔrɔn fila de bɛ silamɛw bolo yanni alikaba tun ka kɛ kɔrɔn ye beitul maqdisi kira ni sahabaw tun bɛ ɲɛsin yen de ma beitul maqdisi o de tun ye kɔrɔn ye yan fɛ madina ni yan fɛ k'i ɲɛsin yan k'i kɔ don kɔrɔn na pewu o de tun bɛ kira ye kalo 16 bien 17 de ko la o kɔfɛ Allahu taala nana kana kɔrɔnko yɛlɛma k'a kɛ alikaba ye o kalo 16 ta sahaba caman sara o ka mɔgɔw ko kira ko in nun yɛlɛmana a nana kɛ sa alikaba ye an n'u ka mɔgɔw fatura k'a sɔrɔ beitul maqdisi don Allahu taala ye kuranna aya jigi wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum a ye baara minnu ko kɔnɔ o y'aw ka dɔnni ye o don o de b'aw bolo o don o tuma n'a fɛ Allahu taala t'aw ka baara tiɲɛ donc lansara minnu selila hali bi moins le quart la kunna sini ka taa commission in yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ b'o kɔnɔ ala de kɛ yafa bɛɛ ma a sɛgɛsɛgɛra de bi k'a ɲɛ dɔn nin commission nin fɛ maa kelen tɛ fila tɛ saba tɛ duuru tɛ wɔɔrɔ tɛ wolonfila tɛ seegin tɛ kɔnɔntɔn tɛ tan tɛ tan maa 10 ani kɔ o de ye nin sumani kɛ u sera résultat min ma nin wagati in na o de ye nin misiri mɔgɔw k'a kɔlɔsi seli dagabɔndala fɛn tɛ seli n delila nin na tɛ seli k'a fɔ an ka taabolo ye nin ye ka kɔrɔ o tɛ seli ye ala ta de ye a y'a wagati de fɔ alakira ye ka mɛlɛkɛ bila ka na o mɛlɛkɛ k'a ɲɛ yira alakira la a ka kan ka tan alakira ka dabada de ma kisi ani nɛɛmɛ b'a ma intérêt wɛrɛ t'a kɔnɔ nafoloko wɛrɛ t'a kɔnɔ kuma wɛrɛ tɛ a kɔnɔ maninfinw ka bato bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que Allahu taala kira ko ten a diinu an nasiha fo ka kɔnɔnajɛya kɛ ni dɔnnikɛlaw ma nin kɛ o tuma alikɛman dɔ don a jurumu bɛɛ bɛ mɔndɔn k'a ta k'a da olu de kun k'a da kan olu de ma dɔnni bange adamadenw ye nin baara min kɛra nin ye erreur minnu y'an sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma nin baara in sigi sen kan
an bɛɛ de b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an ma a la seli tɛ ɲa bisigi ye seli tɛ nin y'an taabolo ye seli tɛ nin ye non seli ye fɛn yɛrɛ ye a waati ma fɔ o ka dɔn caman b'a fɔ n y'a suma a bɛ wuli ka kɔn lazara ɲɛ dɔrɔn ka suma misirida la non sumani tɛ kɛ ten sumani bi ta de ka mini seli fana ma seli fɔlɔ pour que ka zilli zawali min bɛ tigɛ f'i kɛ o de i b'o dɔn o wagati o de la donc ko in a tɛmɛna tɛmɛ bolo min fɛ Allahu taala barika la o de ye nin ye bi nin commission nin bolo la maa minnu ye alimamu ye maa minnu ye seliwelelaw ye maa minnu ye misiri commission ye maa minnu n'u ka kuma bɛ kɔtigɛ misiriw la an k'a dɔn diinɛ in ye ala ta de ye an k'a dɔn al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a k'i majigi ala ye ala mana min fɔ kira mana min fɔ lanzara ko a bɛ wagati min na Bamakɔ a n'a laminiw na bi na o de ye nin ye moins de quart ma ɲi sango 30 o ma ɲi o tumana fɛ 16h05 a ka kan ka wele ka o de la a man kan ka jigi o kɔfɛ o la application minnu filɛ nin ye olu ye fɛnw ye complémentaire do bɛ mɔgɔw dɛmɛ maa fana t'i bolo ko kan ten k'a kɛ i n'a fɔ o ye kuranasi ye non i dɛmɛnan don élément min do a b'i dɛmɛ kow la mais ni ko nana pratiquement ka kan ka suman de donc nin b'a yira k'a fɔ lansara yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na san yɛlɛmaw sɔmiya tilema fo nɛnɛ a ka kan ka lajɛ k'a dégager misirilamɔgɔw yɛrɛ mana suman cogo dɔn i b'a dégager yɔrɔnin kelen i yɛrɛ ye zilli zawali tigɛ ka bɔ a la dɔrɔn a tɔ o tumana fɛ baara gwɛlɛn tɛ n'aw sera dɔnnikɛlaw ma u b'a suman cogow jira ninnu de ye misiriw ka commission ka baara ye yanni mɔgɔw ka kɛlɛ misiri commission kɔnɔ ne ye nin ye f'a dɔw yɛrɛ bɛ alimami yɛrɛ bɔ alimamiya la kɛlɛw ni fɛnw na non olu t'aw ka aw ka baara ye ninnu n'a ɲɔgɔnna de ye ka ninnu situer dɔnni kɔnɔ aw ni alimami kɛ nin situer ka ninnu kɛ ka bato kɛ k'a kɛnɛya kuma min bɛ n bolo kuma ɲɛbila la lanzarako kan o de tun ye nin ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka yafa an ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an ka bato mɛn an b'a ɲini Alahu taala fɛ ka tiɲɛ kuma mɛn k'i kolo a ye ala ko k'o tigiw de ye maaw la ɲuman ye ala k'an kɛ o maaw dɔ ye hada wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am shukran وعن جابر رضي الله عنه قال كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجزع مثل صوت العشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت سياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري نفناي حديثية إمام نووي ناناي على كراكا نبي مايا كباكويا كنو kurana tɛmɛnen kɔ kitabu mangɛnɛ ni kitabu min a nan'o de kɔnɔ ko ala kira kisi ni nɛmɛ ba ma yani a ka minbari ka dilan a ye misiri kɔnɔna na tamaro jukurun dɔ de tun bɛ yen a tun bɛ khutuba kɛ o kan ka d'a kan khutuba kan ka kɛ fɛn kɔrɔtalen ye hali ni minbari t'i bolo biriki dɔw da ɲɔgɔn kan wali fɛn dɔ da tabali dɔ ta wali fɛn dɔ jirikun dɔ i ka jɔ a kan o de ye a sunna ye yani minbaro in ka dilan kira tun bɛ khutuba kɛ tamaro jukurun dɔ kan
kɛrɛfɛ ala nana kɛ muso dɔ ka denmisɛn o ye minbaru dilan alakira ye kira yɛrɛla o kan a ye tamaro jukuru in to yen sa komi baara banna minbaru sɔrɔla ka ban misiri dafalen jumadon kira bɛ khutuba la tumana min na misiri falen don sahaba jɛturaw la a bɛɛ lajɛlen ye tamaro jukuru in a kule kan mɛn k'a kule kɛ kasi a ma sɔn k'i makun abada fo kira tilalen na kira jiginna kisi ni nɛɛmɛ ba ma ka t'i bolo da tamaro jukuru in kan riwaya dɔ bɛ ka tamaro jukuru in k'i a minɛ k'a nɔrɔ i la k'a la makun k'a la yigiyigi i n'a fɔ denmisɛnnin n'a ye kasi kɛ n'i nana nɛgɛ i b'a ye a bɛ kasi la f'a bɛ ŋunna a kɔnɔ sahabaw nan'o mɛn nin tamaro jukuru in na kisi ani nɛɛmɛ bɛ alakira ma o la kira kisi ni nɛɛmɛ b'a ma nin kɛra ka kabako dɔ ye mun nana kɛ o kɔfɛ tamaro jukuru ko in na mun na tamaro jukuru in fana kasira ka d'a kan ala kofɔ min tun bɛ k'a kan kuranna min tun bɛ kala kan hadisa minnu tun bɛ kala kan kira tun bɛ mɔgɔ wajuli min k'a kan tumana min na n'a bɔra ale kan ka na yɛlɛma tamaro jukuru kan o tumana fɛ ka na yɛlɛma minbaru kan tamaro jukuru in kasi kun de ye nin ye a tun bɛ kule misile isharu de ye ɲaamɛ kɔnɔ falen u bɛ kasi misɛnni maɲumako kasi dɔ kɛ k'a b'o kɛ k'o kɛ a y'a bɔ o yɛrɛ la f'a bɛ kule fo alakira jiginna ka taa la makun kisi ni nɛɛmɛ bɛ a ma nin b'a yira k'a fɔ alakira ka cidenya a sabatilen don nin ye mu'jiza dɔ ye k'o yira an na nin b'a yira fana na k'a fɔ fɛn ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen ubiyɛn fɛn fɛn bɛ yen ni b'i la o ni t'i la o nin bɛɛ bɛ alahu ta'ala kofɔ nin bɛɛ bɛ wajuli mɛn nin bɛɛ bɛ kuranna kalankan mɛn nin bɛɛ bɛ hadisa kalan mɛn e m'a ye tamaro jukuru tun bɛ ala ko min mɛn o tigɛra a la min kɛ a ye nin kasi in kɛ donc subhanallah ala ye masa ye est-ce que i b'a dɔn ninnu fana filɛ kogow ye hali nin kogo ninnu fana ka fisa ni kogo wɛrɛw ye ka d'a kan ala ko min bɛ misiri kogo ninnu kɔnɔ u b'o mɛn nin piye ninnu filɛ nin ka fisa ni saliw tile nin ka fisa ni fɛnw tile ye ala ko fɔ ti fɔ min na o bɛɛ ye kunnadiya ye nin ye siman min donna nin kɔnɔ nɛgɛ min donna nin kɔnɔ karo min donna nin kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ alahu ta'ala ko fɔ nin bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen ni wajili ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ ala ko fɔ ninnu kalama hali n'a y'a sɔrɔ u ti kuma anw kun mɛn anw tɛna kɛ kira ye ko ninnu fana ka wuli ka kuma anw fɛ ka kasi mais nin tun b'a mɛnni min kɛ o b'a yira k'a fɔ nin bɛɛ b'a mɛn hali subhanallah mobiliw la mobiliw kunna ka di ni ɲɔgɔn ye mobili min bɛ n'a tigi ye silama ye a ka mobili bɛ taa dawa kɛ yɔrɔw de la a ka mobili bɛ taa wajuli kɛ yɔrɔw de la a ka mobili bɛ taa misiri yɔrɔw de la a ka mobili bɛ taa furu dilan yɔrɔw de la a ka mobili bɛ taa kɛ ayiwa ala kow de la o mobili ani min bɛ dulɔ t'a la nin nɛgɛkuru in fana ka fisa ni nin ye nin bɛ nafa min sɔrɔ ala ko la nin bɛ min bɛ ala ko la minnu fana bɛ dulɔ t'a la ye minnu bɛ yiriba t'a la minnu bɛ jɛnɛyakɛla t'aw la minnu yɛrɛ bɛ n'u tɛ jɔ misiri da yɛrɛ la don kelen o fana ka fisa ka tɛmɛ nin hada fadlu min allah ni allahu ta'ala ka fisa tɛ donc nin ye kɛrɛnkɛrɛnni ko de ye donc ni cɛncɛn min donna misiri kogo la cɛncɛn min donna ala ko kogo la ani yɛrɛ nɛgɛ min donna ye ani yiri min donna kɔrɔ ani fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen damana samantɛya b'u ye ka tɛmɛ fɛnw kan minnu bɛ alahu ta'ala kota yɔrɔ la donc ka ninnu suganti ka na n'olu ye yan porte ni nɛgɛ ninnu filɛ o porte joli bɛ dulɔsow da la barisow da la jɛnɛyasow da la nin porte ninnu ka fisa ka tɛmɛ porte kan k'a da hadithi in kan munna e m'a ye tamaro jukuru min zikrillah ala ko fɔ min tun bɛ kɛ n'o tigɛra a la dɛ o de ye a kasikun ye donc nin b'a yira jɔn ka kan k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'a bila ala ko la hali ka mobili min bɛ taa ala ko yɔrɔ ni fatura o saraka o bɛ i ye mobili ye seere a nɛgɛw ye seere misiri piyew ye seere misiri kogow ye seere k'a fɔ i tun bɛ alahu ta'ala ka ko kɛ donc silama k'i jija ala ko de la tuma bɛɛ i ka hɛrɛ de bɛ o la
وريات الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما نقول لا إله إلا الله كنت توحيدي بلا إذا فين كنيا ونيا على يبلا جلين يبطوي هل يبي سانسي ميكا مبلي كون بطو دي دون ini muso bɛ da bateau de don i bɛ dumuni min kɛ bateau de don i bɛ taa misiri min na bateau de don i bɛ taa sinjitugu min na bateau de don i bɛ yɛlɛ min kɛ bateau de don i bɛ sunɔgɔ min kɛ bateau don al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun tafsir la Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah de kota donc mu'mini ale bɛ bato la tuma bɛɛ jango an filɛ ni min filɛ nin ala ko la walandaw lamɛnni na en tant que safo ma se mɛlɛkɛw le détacheren don bɛɛ tɔgɔ ni jamu b'u bolo bɛɛ ka mɛlɛkɛ bɛ yen min bɛ k'i ta i tɔgɔ ma allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu a nana hadise min kɔnɔ sabatilen bɛ Bukhari kɔnɔ n'i bɛ ka seli wɛrɛ ma kɔnɔ jango an ta in tɛ ma kɔnɔ dɔrɔn an bɛ ala ko fana na a la an bɛ kuranna ko fana na a la o tuma nin ye tare adamaden i k'i jija kɛ baara ɲuman kɛ ka caya yanni ka taa se i saya don ma o tuma na fɛ Allahu taala ye nɔ sɛbɛn min fɛ naam o bɛɛ lajɛlen bi don nin kɔnɔ inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin nin bɛɛ lajɛlen bi don o kɔnɔ jɔn k'i jija sinin tɛ bɛrɛ ye a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 kira ko k'ale manton bɛ san 60 ani san 60 wa qalilun man yatajawazu dhalik min b'o tigɛ k'a man ca dɛ e 60 sɔrɔ i ye 70 sɔrɔ hali bɛ babaru kɔnɔ hali bɛ kuntanko la hali bɛ riba ko la hali bɛ jɛnɛya ko la hali bɛ boliboli wɛrɛ la hey gɛrɛ misiri la o ko tasuma ka jugu ala ka don an n'a cɛ hadithi in kɔrɔ de nin ye hadihi mu'jizatu min mu'jizati rasulillah ni ye ala kira ka dakabanan ko dɔ ye tamaro o kɛ kasi a nɔfɛ wa ni kelen tɛ dɛ ala kira kisi ni nɛɛmɛ bɛ an ma a tɛmɛtɔ yiri dɔw tun b'a fo assalamu alayka ya rasulallah ala kira ka mu'jiza mɛ danni ma kira kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a delila k'a bolo don minɛn fitinin dɔ kɔnɔ tan kɛlɛjama bɛɛ bɛ yen ji tɛ yen ji furu la ka bɔ a tigɛ kɔnɔ kɛ minɛn fa ko t'a yi ko min t'a yi min fo kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ ji ye Allahu taala ye nin kɛ ala kira Muhammadu ye kisi ani nɛɛmɛ bɛ a ma kira delila jinɛ shetana dɔ y'a essayer k'a b'a ka seli tiɲɛ sen dɔ la a y'a minɛ k'an gɔnɔ bisi k'a minɛ fo k'a daji namanama kɛ ala kira bolo la kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a ko nabilayi Dawuda ye duwawu dɔ kɛ ko ala kɛ fanga dɔ d'a ma min man kan maa wɛrɛ ye k'ale miirila o la ko n'o tɛ k'ale tun bɛ nin jinɛ in siri yan ko Madina denmisɛnninw tun bɛna tulon k'a la sini sɔgɔma yan hakɛda donc nin ye kira de ye ala kira mu'jiza mɔgɔ don Allahu taala y'a ci kana ka cidenya ye tiɲɛ ye nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko mu'jiza dumuni fitinin dɔ min tɛ hali maa fila bɔ sahaba dɔ delila k'o dilan kɛlɛden maa 100 yiri kan ka t'o bɛɛ lajɛlen wele ka na ale tun b'a fɛ o tigi k'i den kɛ kira ni mɔgɔ kelen wele ka na o taara ko ayi na dumuni bɛ karisa fɛ kira de ye wele k'a na ko dumuni bɛ karisa fɛ a ye na ka taa o n'a muso ye kira n'a ka mɔɔw natɔ fo k'a ja tigɛ dumuni yɛrɛ tɛ lɔgɔma ta mɛ ala kira nana kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a b'a fɔ maa 10 kɛ don o bɛ don k'a dun k'i fa maa 10 bɛ don o bɛ don ka kɛlɛden bɛɛ lajɛlen y'a dun k'i fa kɛ minɛn fana falen tɔ hali fɛn ma bɔ a la bɛɛ lajɛlen fu bɛ kirin hada huwa rasulullah hada huwa nabiyul huda nin de ye ala kira Muhammadu ye kisi ni nɛɛmɛ b'a ma ni tuguna kɔ i tɛ fili ni tuguna kɔ i tɛ bila bin na ni tuguna kɔ i bɛ alijinɛ sɔrɔ ni tuguna kɔ i bɛ kunnaja diɲɛ na ni tuguna kɔ i bɛ kunnadiya lahara ni tuguna kɔ i kɔ bɛ sabati ni tuguna kɔ i bana bɛ dɔgɔya ni tuguna kɔ i ka ko bɛ ɲɛ ni tuguna kɔ hami bɛ bɔ i la huwa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a kanu de ye kɛ tugun a kɔ qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah n'aw bɛ ala fɛ ko ye tiɲɛ a ye tugun ala kira Muhammadu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma gansan tun tɛ ala kira Muhammadu ye kisi ni nɛɛmɛ bɛ a ma hada huwa Muhammad nin de ye ala kira Muhammadu ye nka a kɔ tugun tɛ dɛgɛ mini ho ni digi tari fɔ ni non a kɔ tugun ye baara de ye amal wa niyya nin de don nin de ye ala kira Muhammadu ye min kɛra ye a dɔ de filɛ nin ye hanna ilayhi jiz'un nakhli tamaro jukurun
o de kanu kɛ ka taa ma fa bɛ kasi i yɛrɛ ɲɛ b'a riwaya la k'a bɛ kule ka kule i n'a fɔ denmisɛnnin bɛ kule cogo min na i n'a fɔ ɲaamɛ bɛ kule cogo min na fo kira de jiginna ka taa i bolo da ka sɔrɔ k'i ma fa b'i hɛndɛ a makuntɔ la parce que n'i ye denmisɛnnin sɔrɔ kasi pilɛ na n'i y'a lamakun i b'a ye fa b'a kɛ tan tamaro jukuru in tun b'o k'a kɛ wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi donc maninfin i kɛrɛfɛ fɛn i yɛrɛ i ka denbaya i ka dilanw i ka salonw i ka fɛnw a bɛɛ kɛ ala ko ye ala ko kɛrɛnkɛrɛn a bɛɛ kɔnɔ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ aw i bɛ sa kɛ nin fɛn fɛn tɛ ala b'a bɛɛ sɛbɛn ye a bɛɛ kɛ baraji ye i ye fɛn fu tɛ alahu taala fɛ kɔrɔfɔ kɔrɔ de ye min ye na hana alwaqtu ayiwa an bɛ naam an bɛ ustaz fo nin kɔrɔfɔ la an bɛ min fara a ka kumakan dɔrɔn o de ye k'a fɔ olu bɛ fo ala ka barika dɔw siw la a bɛ d'an ye hali sisan an minnu bɛ misiri wele wagati ko an ka jateminɛ ayiwa alimamu ni karamɔgɔw ka fɔta an ka baara kɛ n'o ye faamako ɲuman ala k'a di misiri dunkew fana ma ka d'a kan fitinɛ caman bɛ wuli misiriw kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ minnu tɛ fɛn dɔn olu de bɛn'o bila fɛn dɔnbaw ka baara la ka mankan ci alimamu mana fɔ a tɛ kɛ tan karamɔgɔ de ko tan a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ n ta ye kuma min kɔni fɔra nin ye cikan de k'a di an bɛɛ ma faamako ɲuman ala k'a d'an ma hali bi ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ni ma ala ka labanko ɲuman d'an ni ma ala ka baraka don siw la waati ye komi o tilenna baara la an bɛ walada sɔsɔli nin yɔrɔ in na k'a ɲini a fɛ a ka dugawu kan ye waati na ni misiri ma to yen ka taa seli yɔrɔ wɛrɛ bɛ seli tan kɛ ni ko a dɔnna sisan seli wagati lansara tɛ moins de 40 à 30 ni e da tɛ fiɲɛ tigɛ misiri min kɔnɔ mago t'i ka kumakan na k'i b'a kɛ cogo di i b'a kɛ cogo min i b'i bɔ fitinɛ tɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ seli wagati ma se i bɛ yɔrɔ wɛrɛ ma gɛn min bɛ seli wagati kɔnɔ ou bien i ka seli i ka so o de ka fisa farida seli ye k'a sɔrɔ a wagati ma don an filɛ waati min na moins de 40 t'a kɔnɔ jango ka taa se 30 ma nin wagati in kɔni ala k'an bɛn sababu ma hada wa usalli wa usallimu ala jami anbiya illahi wa rusuli wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aw kan bɛ sini walanda ni masa